Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أمرنا ببر الوالدين والإحسان إليهما وعلمنا على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن بر الوالدين مطلوب في حياتهما وبعد مماتهما، بل بر الوالدين أي كل الأصول من جهة الأم ومن جهة الأب والدين، أي من له ولادة عليك بره أفضل من الصلاة والصيام والصدقة والحج والجهاد. فقد جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق وحذرنا من سيئها وأعلمنا بأن الدين أخلاق. وأقربهم من حبيب الله محمد يوم القيامة من؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبكم إلي وأقربكم مني يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ولن تكون حسن الخلق إلا إذا أنت صبرت على الأذى وأمسكت عن نفسك الأذى وبذلت الندى. لم تحاسب أحد على ما قصر من حقك ولم تقصر في حق حد. هنا يكون حسن الخلق الذي نبهنا عليه الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdah, beliau menyampaikan dalam tausiahnya ini dengan memulai segala puji bagi Allah yang telah memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua dan berbuat baik kepada keduanya, yang mana Nabi kita Muhammad SAW telah mengajarkan juga kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Berbakti kepada kedua orang tua itu adalah hal yang diminta dan diperintahkan pada waktu semasa hidup keduanya ataupun semasa meninggal keduanya. Begitu juga berbakti kepada al-walidin atau walidin di sini kepada yang di atas daripada kedua orang tua kita seperti kakek. Maka berbakti kepada kedua orang tua itu lebih afdal daripada kita melaksanakan sholat, puasa, zakat, bahkan haji. Karena agama kita ini sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita adalah akhlak yang baik. Dan Nabi SAW juga mengatakan orang yang paling aku cintai daripada kalian dan paling dekat daripada kalian kepadaku nanti di hari kiamat adalah orang yang baik akhlaknya. Dan tidaklah seseorang bisa mempunyai akhlak yang baik kecuali dia mau bersabar atas segala ujian dan cobaan. Dia mau menahan dirinya daripada mengganggu, menggolimi orang lain, dan dia tidak kurang dalam menjalankan hak seseorang pun. ففي القيام بحقوق الوالدين أجر عظيم، وحقوق الأرحام وحقوق الجيران، فهذه أبواب من أبواب الجنة. فقد قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سيد أهل الجنة من أصبح مرضيا لأبويه أصبح له بابان مفتوحان إلى الجنة، ومن أمسى مرضيا لأبويه أمسى له بابان مفتوحان إلى الجنة، وإن ظلما ومن أصبح مسقطا لوالديه أصبح وله بابان مفتوحان إلى النار والعياذ بالله. وإن أمسى مسقطا لوالديه
أمسى وله بابان مفتوحين، وإن واحد فواحد، وإن كان أب واحد فباب واحد. وإن ظلما فكان صلى الله عليه وسلم يأتيه الرجل من أهل الإسلام والمرأة من المسلمات تقول: يا رسول الله، إن أبي إن أمي جاءت تطلب صلتي وهي على غير دين الإسلام، أأصلها؟ فيقول: نعم صليها وهي على غير الدين، إلا في حالة ما تطيع الوالدين إذا أمرك بمعصية أو كفر والعياذ بالله. فإن جاهداك على أن تشرك بي فلا تطعهما في غير معصية الله، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مهما كان. لا طاعة لأب ولا لأم ولا لأستاذ ولا لغيره في معصية الله سبحانه وتعالى. Dan menjalankan daripada hak-hak kedua orang tua dan juga daripada kerabat dan daripada tetangga-tetangga, ini adalah salah satu pintu yang akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam sebuah hadis bahwasanya barang siapa yang di waktu paginya membuat ridho kepada kedua orang tuanya, maka Allah akan bukakan bagi dia pintu menuju ke dalam surga, walaupun keduanya melakukan kezaliman, Sebaliknya, barang siapa yang membuat kedua orang tuanya murka, maka Allah akan bukakan bagi dia pintu menuju kepada nerakanya, wa iyadzu billah. Wa in zalama walaupun keduanya membuat kezaliman. Jadi kita diminta untuk selalu berbakti, dan ini adalah salah satu pintu yang membawa kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan ada seorang perempuan mendatangi Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya ibuku ini meminta untuk menyambung kembali silat hubungan antara anak dan orang tua, padahal yang ibu ini bukan beragama Islam. Maka Nabi memerintahkan untuk tetap menyambung hubungan antara anak dan ibu, kecuali dalam hal maksiat, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, tidak ada ketaatan bagi setiap makhluk jika di situ ada kemaksiatan atas Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang memerintahkan tadi adalah seorang ustadz atau seorang guru atau siapapun dia, tidak ada ketaatan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. وقد أخبرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن الجنة يوجد ريحها من مسيرة 500 عام. يشم ريح الجنة مسافة بعيدة ولا يجد ريحها عاق لوالديه ولا قاطع رحم، ما يشم رائحة الجنة. ولا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم أو عاق رحمة، فكيف هو بنفسه مسكين ما تصل الرحمة أبدا إذا نزلت الرحمة من الله من رب البريات سبحانه وتعالى. هذا يتدارك الإنسان خصوصا في هذا الشهر المبارك، شهر رجب الأصب، صب فيه الرحمات والبركات. إن كان مقصرا في حق والديه هل يبرهما سواء كان أحياء وإن كانوا أموات، فيبرهم بعد الموت. فكما أن البر في الحياة يكون البر بعد الممات كذلك، ليس خصوص البر في الحياة فقط، بل هناك بر أعظم وهو البر بعد الموت، بأن تتصدق عنهما، تستغفر لهما، تزور قبرهما، تهبهم من الأعمال الصالحة من تسبيح أو تهليل أو صلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم
أو تلاوة القرآن، أن تصل أهل ودهما في حياتهما أي من يحبونه. فقد قال صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه: بر أباك وأمك وأختك وأخاك وأدناك فأدناك فأدناك ثم العم ثم العم ثم الخال والخالة، وهكذا وهكذا وهكذا، الأدنى فالأدنى. Sesungguhnya surga itu tercium bau surganya dalam perjalanan 500 tahun, kecuali orang yang durhaka kepada orang tuanya dan orang yang memutus tali silaturahmi, maka dia tidak akan bisa mencium akan baunya surga. Kemudian tidaklah turun rahmat Allah atas orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya dan memutus tali silaturahmi. Bagaimana dengan orang tersebut kalau dia sudah jauh daripada rahmat Allah dan jauh daripada anugerah Allah? Bahkan orang yang di sekitarnya pun tidak akan mendapatkan rahmat Allah jika ada di dalam lingkungannya orang yang memutus tali silaturahmi dan durhaka kepada orang tuanya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, khususnya di bulan Rajab ini, maka kita harus mendapatkan hal-hal yang telah kita lewatkan pada bulan-bulan sebelumnya, seperti berbakti kepada orang tua. Maka kita kembali meminta ampunan kalau misalkan masih hidup, dan berbakti itu tidak terkhususkan ketika beliau hidup saja, tapi ketika wafat pun kita masih bisa untuk berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan berbakti kita kepada orang tua setelah meninggalnya mereka itu lebih baik. Dengan cara apa? Dengan cara bersedekah atas pahalanya kepada kedua orang tua. Kemudian kita minta ampunkan kepada Allah atas dosa keduanya, atau kita menziarahi daripada kubur keduanya, atau kita membaca daripada Al-Quran yang pahalanya kita sedekahkan kepada mereka, atau kita mengunjungi, menyambung kembali hubungan daripada orang yang mereka cintai, sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi SAW yang tadi beliau bacakan: berbaktilah kepada orang tuamu dan ibumu dan saudarimu dan saudaramu dan orang yang di bawahmu dan seterusnya, daripada paman, bibi dan yang lain-lainnya. فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه: بر أمك. قالوا: قد ماتت. قالوا: برها في خالتك، أمك تبرها، لأن من يحبه أباك وتحبه أمك إذا وصلته وصلتهما. فقد قال صلى: إن من أبر البر أن يبر الرجل أهل ود أبيه في حياته. وقد أوحى الله سبحانه وتعالى لحبيب سيدنا موسى الكريم فقال له: يا موسى إنه من أصبح بارا لوالديه مسخطا لي كتبته بارا، ومن أصبح مرضيا لي مسخطا لوالديه كتبته عاقا. هكذا أخبرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأن بر الوالدين وصلة الأرحام منساة في الآجال يطيل الله عمرك حسا ومعنى يبارك الله في العمر القصير، مثرات في الأموال كثر الله خيرك ورزقك. جاء رجل إلى عن سيدنا علي بن أبي طالب: يا أمير المؤمنين، إنني ذا حاجة، ودائما كلما دخلت في مشروع ما أنجح فيه، دائما الفقر ملازمني. فقال: ألا
ألك والدان؟ قال ماتا. قال تدعو لهما؟ قال لا. قال ادعو لهما ويحسن الله حالك. فبدأ يدعو لهما ويتصدق عنهما، فتحول حاله من فقير من الفقر إلى الغنى ببركة الدعاء للوالدين. لهذا عليه عمل الصالح، السلف الصالح بعد الأذان ودعاء الوسيلة: رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. Kemudian ada seseorang yang mana ibunya telah meninggal, maka bertanya, bagaimana aku bisa berbakti kepada ibuku yang telah meninggal? Maka Nabi mengatakan, baktimu kepada ibumu adalah pada saudari daripada ibumu. Karena seseorang yang dicintai oleh ibumu selama hidupnya, itu adalah salah satu bentuk daripada berbakti kepada ibunya. Jika kamu menyambung dengan orang yang dicintai oleh kedua orang tuamu, maka kamu akan termasuk bagian daripada berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana dikatakan abarul bir, paling besarnya dalam berbakti kita kepada orang tua adalah orang yang dicintai daripada kedua orang tua kita semasa hidupnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Allah Musa, wahai Musa, sesungguhnya barang siapa yang di pagi harinya membuat ridho kedua orang tuanya tapi membuat murka kepadaku, maka aku tulis bagi dia sebagai orang yang aku ridhoi. Sebaliknya, jika seseorang dia di pagi harinya membuat murka orang tuanya dan membuat ridho bagiku, maka aku tulis bagi dia sebagai orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan orang yang berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung daripada silaturahmi itu adalah salah satu sebab untuk Allah memanjangkan umurnya, dan Allah akan membanyakkan, meluaskan daripada rezekinya. Diceritakan ada seseorang yang datang kepada Amirul Mukminin. Dia mengadu karena setiap pekerjaan yang dia lakukan itu tidak membawa keberhasilan. Akhirnya dia selalu fakir. Maka dia bertanya kepada Amirul Mukminin apa yang bisa dia lakukan. Maka Amirul Mukminin mengatakan, apakah kamu memiliki kedua orang tuanya? Kata dia, aku sudah meninggal keduanya. Kalau misalkan keduanya sudah meninggal, maka doakanlah keduanya. Apakah kamu sudah berdoa? Kata si orang tadi, tidak. Maka diminta untuk mendoakan keduanya. Setelah orang tadi mendoakan kedua orang tuanya dan memperbaiki daripada keadaannya, maka berubahlah kehidupannya yang asalnya fakir menjadi orang yang kaya. Oleh di antara amalan salafus soleh kita, mereka mendoakan kedua orang tuanya setelah adzan dengan doa Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. وقال صلى الله عليه وسلم: فما على أحد إذا أراد أن يتصدق أن يجعل صدقته لوالديه، أجرها لوالديه. إذا جعل أجرها لوالديه فله مثل أجرها لا ينقص من أجرها شيئا. لكن ظهر في هذا الزمان أناس يمنعون الناس من بر آبائهم بعد وفاتهم. إذا أراد أن يزوره في قبره قال لا، هذا شرك. إذا أراد أن يجتمع على الذكر أو التهليل قال هذه بدعة. ونعمة البدعة، نعمة البدعة بدعة خير، بدعة ذكر، يا خير بدعة دي. سيدنا عمر كان الناس يصلون التراويح جماعات متفرقة، فجمعهم على إمام واحد في مسجد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فلما مر والناس مجتمعين فقال نعمة البدعة، نعمة البدعة. تنور المسجد وصار يضج
كأزيز النحل بأصوات القرآن والذكر للرحمن، والصلاة والسلام على حبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم. نعمة البدعة لأنها موافقة لشرع النبي محمد. البدعة المذمومة المخالفة لقواعد وضوابط وأسس شريعة النبي محمد، هذه مذمومة. أما بدعة فيها خير فيها طاعة هذه موافقة لشرع النبي محمد، فهي بدعة حسنة. لكن بعض الجهال لا يعرف هذا لبعده عن الدين وجهله بشريعة النبي محمد سيد الأنبياء والمرسلين، بل والعياذ بالله يعق والديه في حياتهما، كما قد وقع لأحدهما راح يتحفظ القرآن عند أناس من أهل البدع والضلال فختم القرآن. أول ما ختم القرآن يقول لوالديه، لأنه بث في قلبه عقيدة خفيفة، يقول لوالديه: جددا إسلامكما وجددا عقد النكاح فإن نكاحكما غير صحيح. هكذا أول ما بدأ أي نور للقرآن في قلبه؟ لا نور للقرآن في القلب إلا ببر الوالدين وصلة الرحم، لأن القرآن حثنا على الأخلاق وأعلمنا بأنه لا أحسن من الأخلاق في دين النبي محمد. وما أثنى الله على حبيب محمد صلى الله عليه وسلم إلا بالأخلاق، وما قال: وإنك لعلى علم عظيم، ولا إنك لعلى نسك عظيم، ولكن قال: وإنك لعلى خلق عظيم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقد حثنا على مكارم الأخلاق وحذرنا من سيئها. الله يوفقنا وإياكم مكارم الأخلاق ويحفظنا من سيئها بحق حبيب الخلاق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Kemudian jikalau kita ingin bersedekah, maka niatkanlah sedekah, pahala sedekah tersebut kepada kedua orang tua kita. Maka pahala tersebut ini adalah bagian daripada bentuk bakti kita kepada kedua orang tua. Walaupun kita niatkan untuk kedua orang tua, tapi kita tetap masih bisa mendapatkan pahala sedekah tersebut dan tidak akan berkurang sedikit pun. Tapi yang terjadi pada zaman sekarang ini, ada sekelompok manusia yang mencegah daripada berbakti kedua orang tua dengan mengatakan bahwasanya ziarah kubur itu adalah syirik, atau mengumpulkan orang untuk berzikir atau tahlil, mendoakan kedua orang tuanya yang sudah meninggal dikatakan bid'ah. Padahal ini adalah bid'ah yang baik, sebagaimana di zamannya Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ketika itu para sahabat dan yang lainnya sholat tarawih itu terpisah-pisah, bukan di satu tempat. Kemudian Sayyidina Umar mengumpulkan semuanya di Masjid Nabawi, dan Sayyidina Umar mengatakan nikmatul bid'ah, sebaik-baik bid'ah adalah seperti perkumpulan, yaitu sholat tarawih berjamaah di Masjid Nabawi. Ketika semuanya kumpul di masjid, maka terdengarlah seakan-akan masjid ini bergoncang daripada suara yang dibacakan daripada lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Sebaliknya bid'ah yang mazmumah, bid'ah yang tidak baik itu adalah bid'ah yang melanggar daripada kaidah-kaidah Al-Quran dan hadis. Nah, ini adalah bid'ah yang tidak baik, yang kita diminta untuk menjauhinya. Berbeda dengan bid'ah hasanah. Bid'ah yang baik di situ ada kebaikan di dalamnya dan sesuai daripada Al-Quran dan hadis. Adapun orang yang tidak mau mengakui bid'ah baik ini, mereka itu sebenarnya adalah seseorang yang jahil, tidak mengerti tentang agama dan jauhnya mereka daripada tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan beliau mengatakan tadi, ada salah satu orang ahlu bid'ah, dia durhaka kepada orang tuanya
setelah dia menghatamkan daripada Al-Quran, dia hafal daripada Al-Quran, kemudian mengatakan kepada kedua orang tuanya, perbaharuilah pernikahanmu, bahwasanya pernikahanmu ini tidak sah. Ini yang dia katakan kepada kedua orang tuanya, bagaimana akhlaknya ini tidak baik. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad SAW menganjurkan kita, memotivasi kita untuk mempunyai akhlak yang baik dan memberikan peringatan untuk menjauhi daripada akhlak yang tidak baik. Dan Allah pun memuji Nabi kita Muhammad SAW dengan akhlaknya, bukan dengan karena ilmunya. Apakah dalam Al-Quran wa innaka la'ala ilmin azim, bukan, tapi firman Allah wa innaka la'ala khuluqin azim, ya, sesungguhnya engkau itu mempunyai akhlak yang sangat tinggi. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah untuk bisa mendapatkan daripada akhlak-akhlak yang terpuji dan mulia. فبر الوالدين أجره عظيم عند رب العالمين سبحانه وتعالى. جاء رجل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم من بني سلمة فقال يا رسول الله لقد مات والدي فهل علي من برهما بعد موتهما شيء؟ هل علي من البر شيء؟ قال نعم صلى الله عليه وسلم الصلاة عليهما، أي الدعاء، الصلاة مقصود الدعاء والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما. إذا قال سوي كذا بعد موتي كذا، عنده وصية تنفذ وصيته. بعض الناس يشوف الوصية حق والده ما ينفذها، فيأتي ابنك بعد ذلك ما ينفذ وصيتك. وإنفاذ عهدهما، إذا أمر بصدقة أو شيء ينفذ العهد. وتصل أصدقائهم من كان يحبهم بحياته، وتصل الرحم الذي لا يوصل إلا بهما، أي أقاربهما. علمه النبي محمد صلى الله عليه وسلم كيف يقوم بحق والديه بعد وفاتهما. جاء رجل بدوي أعرابي فأكرم له ابن عمر رضي الله عنه وأكرمه. هذا رجل من البدو، قال نعم، كان يأتي عمر ويكرمه عمر ويحبه، فأكرمه لأجل عمر، لأنه كان عمر يحبه فأنا أحبه وأكرمه لأجل عمر، أي لأجل والدي. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua itu mempunyai pahala yang sangat besar. Diceritakan ada seseorang datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana laki ini daripada Bani Salamah. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, bahwasanya kedua orang tuaku telah meninggal, apakah ada kewajiban atasku untuk berbakti kepada keduanya? Maka Nabi SAW menjawab, na'am, iya. Yaitu dengan pertama adalah as-salatu alaihima, mendoakan keduanya. Kemudian wal istighfar, dan juga meminta ampunan kepada keduanya. Dan infadu ahdihima, dan melaksanakan daripada janji keduanya, entah itu wasiat atau sedekah atau hal-hal yang lainnya yang belum terlaksanakan di zaman orang ketika masa hidupnya. Kemudian menyambung daripada teman-teman yang mereka cintai semasa hidupnya, kita sambung kembali. Begitu juga menyambung rahim, yang mana kita tidak akan bisa menyambung kecuali dengan perantara keduanya. Maka di sini Nabi kita SAW mengajarkan bagaimana kita berbakti kepada orang tua setelah wafat keduanya. Dan juga diceritakan ada seorang badui datang kepada sahabat Abdullah bin Umar. Maka sahabat Abdullah ini memuliakannya, menjamunya dengan sebaik-baiknya. Akhirnya ditanya, kenapa engkau memuliakan orang badui, orang pedesaan tadi? Maka akan dijawab oleh sahabat Abdullah,
Dulu ketika hidup ayahku yaitu Umar bin Khattab, dia datang kepada ayahku Umar, maka beliau memuliakannya dan beliau mencintainya, maka aku memuliakannya karena ayahku telah memuliakannya semasa hidupnya. وللوالدة ضعفان في البر على الأب، ودعوة الوالدة أسرع بالإجابة. قال يا رسول الله، قال لأنها أرحم، قلبها رحيم بسرعة. إذا أنت مهمة العفو سامحين، تقول سامحتك بالحق. خلاف الأب شديد، قلبه قاسي، فلهذا كان للأم ضعفان في البر. فلما جاء الرجل من قال بر أمك، قال ثم من؟ ثم أمك، ثم من؟ ثم أمك، قال بالله الثالث في الرابع ثم أباك، فجعل ثلاثة أرباع البر للأم والربع للأب، لأنها أشفق وأرحم من الأب، فلهذا كانت دعوته أسرع في الإجابة من دعوة الأب. فيحرص الإنسان على أن يكون دائما تحت الجنة، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت أقدام الأمهات. قيل لبعض الصالحين: أين كنت؟ قال: كنت في الجنة. حجي إيش من الجنة؟ فما تسمع حديث النبي: الجنة تحت أقدام. كنت أكبس رجل أمي فأنا تحت الجنة. رضي الله عنه وارضاه. الله يوفقنا وإياكم بر الوالدين في حياتهم وبعد مماتهم. Dan bakti kepada seorang ibu itu 2 kali lipat dibandingkan bakti kepada seorang ayah. Dan juga doanya seorang ibu itu lebih cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan seorang ayah. Karena ibu ini punya sifat yang sangat penyayang, lebih cepat untuk memaafkan kesalahan anaknya. Kalau misalkan anaknya ada kesalahan, dia minta maaf, maka ibu ini akan cepat memaafkannya. Berbeda dengan seorang ayah, itu kadang-kadang ayah itu sangat keras terhadap anaknya. Sebagaimana ketika ada seorang datang kepada baginda Nabi SAW menanyakan siapa yang paling berhak dalam bakti berbuat baik dari orang tua, maka Nabi mengatakan ibumu, dan itu dikatakan sebanyak 3 kali. Kemudian yang keempatnya baru mengatakan summa abaka, kemudian ayahmu. Kenapa Nabi mengatakan kepada ibu, bakti kepada ibu 3 kali? Karena ibu ini adalah orang yang paling lemah lembut dan paling sayang terhadap anaknya. Maka sepantasnya kita untuk selalu berbakti kepada ibu kita. Karena dikatakan sebagaimana dalam sebuah hadis, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, ya, bahwasanya surga itu di bawah telapak kaki ibu. Bagaimana kita bisa senantiasa di bawah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan bakti kepada ibu. Dikatakan ada sebagian orang soleh ditanya, kamu di mana? Maka dijawab oleh orang soleh tadi, aku di surga. Nah, bagaimana bisa kamu di surga sedangkan ini masih di dunia? Iya, aku senantiasa memijatkan daripada kaki ibuku. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa bakti kepada keduanya. جاء رجل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله من أبر؟ قال: بر والديك. قال: ليس لي والد. قال: بر ولدك. كما أن لوالديك عليك حق تقوم به، كذلك لولدك عليك حق تقوم به بتعليمه وتأديبه على الأدب الحسن والخلق الحسن، وتعلمه شرع النبي محمد صلى الله عليه وسلم جد الحسن، وقرآن النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وتعينه على برك. وقد قال رحم الله والدا أعان ولده على بره، بأن لا يحمله ما لا يطيق، سوء العمل، ولا ربما يأمر فوق ما يطاق. فإن أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع،
ألا تأمره بالشيء وتكلفه هو فوق طاقته، تعينه لأن يكون بارا، فتعينه على الشيطان. وأما إذا أسأت له العمل وكلفته فوق طاقته فإنك تعين الشيطان عليه فتوقعه في البر وأنت السبب، فهذا تفوز بالرحمة. فأعن ولدك على برك. رحم الله والدا أعان ولده على بره. بغيت الرحمة ولا ما بغيتها؟ فكثير من الآباء الحمقى والجهال يقول ولده يلا طلق زوجتك على ايش؟ جهل من بعض الآباء والأمهات. هل آذتك بشيء؟ هل أساءت خلقها؟ بس هكذا اتباع الهوى. هذا من الآباء الحمقى كثير هذا الزمان، آباء وأمهات ظلمة وظالمات، نسأل الله العافية والسلام، ما يعينون أبنائهم على برهم، بل يوقعونهم في العقوق بسبب سوء التصرف وعدم الحكمة في الأمر. الله يجعلنا وإياكم بارين بآبائنا وأمهاتنا وبارين بأبنائنا وأحفادنا وأصباطنا يا رب العالمين. Ada seseorang datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW, siapakah yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikanku? Maka Nabi mengatakan, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Kemudian dia mengatakan, keduanya telah meninggal. Maka Nabi mengatakan lagi, berbuat baiklah kepada anakmu. Sebagaimana kita harus berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua, maka juga kita harus berbuat baik kepada anak-anak kita. Yang dimaksud dengan berbuat baik kepada anak ini adalah kita menjalankan, yaitu dengan mengajarkan mereka tentang agama Islam, mengajarkan mereka tentang adab-adab yang baik, mengajarkan mereka tentang sunnah-sunnah Nabi, mengajarkan kepada mereka akan syariat-syariat Nabi, mengajarkan kepada anak-anak kita tentang tilawatul Quran. Maka ini adalah salah satu bentuk berbuat baik kita kepada anak kita. Bahkan Nabi SAW mengatakan, rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birri. Semoga Allah merahmati seorang orang tua yang membantu anaknya untuk bisa melakukan ketaatan kepada anaknya. Jadi sepantasnya bagi setiap orang tua ketika ingin memerintahkan anaknya untuk adalah perkara yang bisa dia lakukan, bukan hal yang sulit dia lakukan. Maka perintahkanlah dengan apa yang bisa dia lakukan, maka itu akan membantu kamu untuk bisa berbakti kepadamu. Jangan sampai memerintahkan yang tidak bisa dia lakukan, akhirnya dia ini akan menolong setan agar tidak mau berbakti kepada orang tua. Maka kalau kamu sudah bisa membantu anakmu biar bisa berbakti, maka kamu akan mendapatkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terjadi di zaman sekarang ini banyak daripada orang tua yang melakukan, ya, dianggap ini adalah sebuah kebaikan, tapi semua adalah dari sebuah sebab kejahilan dan mengikuti daripada hawa nafsunya. Dengan apa? Ada seorang ayah mengatakan kepada anak laki-lakinya, ceraikanlah istrimu. Disuruh untuk menceraikan istrinya, perintah daripada ayahnya. Ini bukan bagian daripada, ini sama saja membuat anaknya jatuh dalam kesulitan. Bukannya di sini mendapatkan keselamatan, dia ingin menjaga keluarganya, tapi karena perintah orang tuanya dia harus menjalankannya. Ini disebabkan apa? Ya, kebanyakan orang tua tadi tidak mengetahui tentang ilmu dan hanya mengikuti daripada hawa nafsunya. Ya, mudah-mudahan kita diselamatkan dari itu semua. Ya. Dan juga banyak daripada di antara kita juga yang jatuh dalam durhaka kepada orang tua. Ya. Maka mudah-mudahan kita dijauhkan juga dari tersebut dan kita diberikan oleh Allah taufik untuk bisa berbakti kepada orang tua dan bisa berbuat baik kepada anak-anak kita. ولأجل أن يحث الأب أبنائه على البر يسوي بينهما في العطية، فقال صلى الله عليه وسلم سووا بين أولادكم في العطية،
لأنك لما تعطي هذا ولا تعطي هذا يورث العقوق والعياذ بالله. أما في المحبة ما تقدر تسوي بينهم، تحب هذا لأنه يطيعك أكثر، وهذا هكذا ما يبالي بك. المحبة في القلب هذه ما تقدر تسوي، ماك مسؤول عنها. لكن في العطية واجب التسوية بين الأبناء، بين الأحفاد، بين الأصباط في الظاهر هذا. أما في الباطن ما تملكه، لأن التفاوت في العطاء أو تعطي أحد دون أحد هذا يورث العقوق. فلهذا نهانا النبي محمد صلى الله عليه وسلم عما يورث العقوق وأمرنا بما يورث البر. فالله يوفقنا وإياكم لأداء الحقوق على ما يرضي الله ويرضي الرسول، يوفقنا للقيام بحقوق الوالدين والأرحام والجيران، ويوفقنا بإقامة كل حق على ما أوجب الله وعلى ما ندب حبيب الله محمد، وعلى ما ندب حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حين يجعلنا من البارين بالآباء والأمهات في الحياة وبعد الممات بجاه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد السادة. Dan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kepada kita untuk diantara anak-anak kita itu dengan apa? Menyamaratakan dalam pemberian. Ya, jadi kalau kita memberi kepada anak ataupun kepada cucu kita itu diratakan, disamaratakan. Ini dari segi zahir. Memang kalau dari hati tentu pasti ada perbedaan. Kecintaan itu pasti ada perbedaan antara anak yang satu dengan anak yang lain. Nah, tidak akan mungkin bisa sama kecintaan tersebut. Tapi kalau dalam pemberian itu harus disamaratakan, karena ini yang akan membantu bisa bakti kepada orang tua. Sebaliknya, jika kita membedakan, ada perselisihan perbedaan dalam memberikan kepada anak kita, itu bisa mewariskan, menyebabkan anak itu durhaka kepada orang tua. Oleh karenanya Nabi SAW mengajak kepada kita supaya bisa apa-apa saja yang bisa mewariskan, menghasilkan daripada berbakti kepada orang tua, itu dengan menyamaratakan dalam pemberian. Ya, mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah untuk bisa berbakti kepada orang tua kita, berbuat baik kepada anak-anak kita dan kepada tetangga-tetangga kita, dan mudah-mudahan kita bisa dijadikan oleh Allah termasuk hamba yang bisa menjalankan daripada hak yang Allah wajibkan atas kita, dan hak dari hal-hal yang disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan kita pulang dari tempat ini tidaklah kecuali kita termasuk orang yang berbakti kepada orang tua kita semasa hidupnya ataupun semasa wafatnya, berkati Nabi SAW. Masih ada waktu sedikit, beliau memberikan kesempatan para hadirin semua yang ingin bertanya dipersilakan. Ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca. Atau kita mengirim doa dalam bentuk bacaan Al-Quran. Jadi kira-kira bagaimana yang betul. Meskipun kita tahu bahwa doa yang sering kita ucapkan itu juga dari ayat-ayat Al-Quran. Tapi mana yang lebih afdal? Nah, al-afdal min ad-du'a wa tilawatul Quran. Nah, itu doa, maksudnya tadi membaca Quran kemudian hadiahnya buat orang tua. Mal afdal ad-du'a wa in kana fi minal Quran ad-du'a lakum minal Quran. نعم الدعاء. صلاة الجنازة جمعت بين تلاوة القرآن والدعاء. الدعاء لا ينافي القرآن، فتجمع بين الفضيلتين، هذا هو الأفضل. فلهذا كان في صلاة الجنازة قراءة القرآن والدعاء. Jadi beliau memberikan gambaran kepada kita dalam sholat jenazah itu ada membaca Al-Quran dan doa. Nah, berarti jika doa di situ
ada di dalam Al-Quran tentu lebih afdal daripada hanya salah satunya saja. Karena di dalam Quran kan kita baca Fatihah dulu di awal, nanti di akhirnya takbir terakhir itu mendoakan kepada si mayit. الجمع بين الفضيلتين للموت أفضل. Nah, kalau bisa menggabungkan keduanya itu tentu lebih baik lagi. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan yang lain? Nah, bebas. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikatakan tadi salah satu bakti pada kedua orang tua adalah berziarah. Nah, minimal seperti apa yang dikala kita berziarah kepada orang tua? Apakah kita harus membaca Yasin dan tahlil di kuburan atau cukup dengan Al-Fatihah atau seperti apa? Itu aja, makasih. Assalamualaikum. في الموتى في الميتة. لا زيارة قبر الوالدين. نعم. أقل الزيارة السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. هذا أقل الزيارة. ثم بعد ذلك إن كنت تقرأ شيء من القرآن والتهليل والتسبيح والصلاة على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم فذاك أفضل. أن تقرأ 11 من الله أحد والمعوذتين وآية الكرسي وشيء من التهليل والتسبيح والصلاة على النبي محمد. إذا عندك الوقت الزايد تقرأ ياسين. إذا كنت غير مستعجل فهذا هو الأحسن لقوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، أي يعني من حضرة الوفاة وعلى الأموات كذلك، فهو دليل عام على من حضرته الوفاة وعلى غيره. فلهذا عليه عمل السلف إذا زار غير مستعجل يقرؤون سورة ياسين، وإن كانوا مستعجلين يقرؤون 11 من قل هو الله أحد. Jadi minimal ya kalau kita ziarah entah siapapun itu ya, walaupun dicontohkan misalkan orang tua itu kita mengucapkan salam ya, assalamualaikum ya. دار المؤمنين وإن شاء الله bikum lahiqun ya, itu minimal kita mengucapkan salam. دعاء وارد ما بيقدر يبدله ذا. Kemudian ya setelah kalau misalkan ada waktu yang panjang ya bisa ditambah dengan baca tahlil, kemudian baca tasbih, sholawat kepada Nabi ya. Atau minimal juga bisa dengan membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 11 kali, kemudian muawwizatain 1 kali. Kalau waktunya lebih panjang lagi ya bisa baru membaca Yasin lagi ditambah. Jadi tergantung kondisi apakah waktunya mencukupi atau tidak. Nah juga kita memang dianjurkan untuk membaca Yasin ya, maka baca Yasin ketika orang yang ingin didatangi oleh ajalnya ya. Tapi bukan hanya yang orang mau wafat saja yang dibacakan Yasin, yang sudah meninggal pun ya diminta oleh Nabi, disunnahkan untuk dibacakan Yasin. Jadi tergantung kondisi waktu ya, yang mana yang cukup dilakukan ya itu yang dilakukan. Bahkan ya salafus saleh seperti itu, kalau waktunya cukup mereka baca Yasin. Jadi kalau tidak cukup baca Al-Ikhlas 11 kali, kemudian muawwizatain 1 kali. خلاص. Nah, شرعي. bismillah. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. ارحمنا والوالدين والمولودين والمحبين ومن أحاطت بشفقة قلوبنا أجمعين. ارحمنا وارحمهم والحاضرين والناظرين والسامعين برحمة من عندك تغنينا بها عمن سواك، واقذف في قلوبنا رجاك واقطع رجانا عمن سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، واجعلنا ممن اقتدى بحبيبك ومصطفاك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. بارك لنا في رجب وشعبان، بلغنا رمضان
أعنا في على الصيام والقيام، واجعلنا من عتقائه ونبذائه من النيران، ووفقنا للإكثار من تلاوة القرآن، واحفظنا من وساوس الشيطان، ولا تجعل للشيطان علينا سلطان. يا رحيم يا رحمن يا حنان يا منان يا قديم الإحسان، يا من إذا سئل أعطى إذا سئل عنا على ما تكذبنا إلى نرضيك عنا، إنك على كل شيء قدير بالجبل الجدير. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Salat isya berjamaah. بر